اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. شہر هو عند اللہ افضل الشہور ولیالیہ افضل اللیالی وایامہ افضل الایام وساعاتہ افضل الساعات. مومنین کرام، اس بابرکت اور بعظمت اور پرفضیلت ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، تاکہ ہم اس مہینے کا جو عظمت ہے، مقام ہے، منزلت ہے دین مقدس اسلام میں، رمضان کا کیا رتبہ ہے، جاننے کے ساتھ، معرفت کے ساتھ عبادات کو انجام دیں اور اعمال کو انجام دیں. اس لیے کہ اعمال کی جو فضیلت ہے، اجر اور ثواب ہے، وہ معرفت کے اوپر موقوف ہے. جتنی معرفت ہو اور اتنا ہی ثواب ہے اور اجر ہے. اسی لیے ہماری روایات میں، آل محمد کے ارشادات میں تمام کائنات کے مسلمانوں کے لیے، بالاخص مومنین کے لیے رمضان کا تعارف کرتے ہوئے، رمضان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے، مقام رمضان، فضیلت رمضان، عظمت رمضان، حرمت رمضان بیان کرتے ہوئے بے شمار روایات ہیں، بے شمار آل محمد کے ارشادات ہیں. اور ان روایات میں رمضان کا تعارف کیا گیا ہے، رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، رمضان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. اور انہی روایات میں سے یہ عظیم الشان کلام سرور کائنات کا فرمان ہے کہ رمضان کا آنے سے پہلے ہی سرور کائنات نے مسلمانوں کو اور مومنین کو رمضان کی حرمت سے اور رمضان کی عظمت سے اور رمضان کی فضیلت سے آگاہ کرتے ہوئے یہ انتہائی عظیم الشان جملے رمضان کے شان و مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہارے طرف آ چکا ہے وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کو ذات حق نے اپنے ذات کے ساتھ منسوب کر کے جس کو شہر اللہ لقب دیا گیا ہے. لہٰذا رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خود شہر اللہ لقب عطا کیا ہے. اس کے بعد فرمایا یہ مہینہ تمہارے لیے بہت سارے تحفے، بہت سارے ہدیے، عظیم عنایات اور عظیم احسانات کو خدا کی جانب سے تمہارے لیے لے کے آ رہا ہے. یہ ایک عظیم مہینہ ہے جو اپنے رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لا رہا ہے، برکتوں کو تمہارے لیے اپنے دامن میں سمیٹ کے لا رہا ہے، اور عظیم مغفرت اور نجات کا پیغام تمہارے لیے لے کے آیا ہے. رمضان ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت جو ہے وہ رحمت کی گھڑی ہے، مغفرت کی گھڑی ہے، نجات کی گھڑی ہے. خود سرور کائنات نے فرمایا کہ ایامہ افضل الایام، اس کے ایک ایک دن جو ہے وہ بہترین اور افضل ترین دن ہے. ولیالیہ افضل اللیالی، اور اس کی جو راتیں ہیں وہ بہترین راتیں ہیں. رمضان کی راتیں دوسری راتوں سے افضل ہے، رمضان کے دن دوسرے دنوں سے جو ہے وہ افضل ہے. وساعاتہ افضل الساعات، رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ بہترین اور افضل ترین ساعات اور لمحات ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے وہ مغفرت کی گھڑی ہے، نجات کی گھڑی ہے. خاص طور پر جب انسان افطار کر لیتے ہیں، افطاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ دعا پڑھ کے روزہ کھول لیتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے تم نے یہ بھوک اور یہ پیاس برداشت کیا ہے. جہاں تم نے میرے رضا کے لیے سب کچھ کام انجام دیا ہے، میں بھی تیرے رضا کے لیے جنت کو تیرے لیے واجب قرار دیتا ہوں.
मग़फ़िरत को तेरे लिए वाजिब करार देता हूँ, जो भी तुम्हारी हाजत हो उसे मैं पूरा करता हूँ। लिहाजा सरवर कायनात ने फरमाया ये रहमतों को लेकर, मग़फ़िरतों को लेकर, तुम्हारे लिए नजात का पैगाम लेकर अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ आ चुका है। उसके बाद फरमाया हुवा शहरुन इंदल्लाह अफ़ज़लुश शुहूर, ये वो महीना है जो खुदा के पास तमाम महीनों से अफजल है। रमज़ान से अफजल कोई महीना दीन मुक़द्दस इस्लाम में नहीं है। ये वो महीना है जो परवरदिगार आलम ने तमाम महीनों में चुन लिया है। जिस तरीक़े से अम्बिया और उलुल अज़्म हस्तियों में सरवर कायनात को चुन लिया और सय्यदुल अम्बिया बन गए, और औलिया और औसिया के दरमियान अमीरुल मोमिनीन और इमामुल मुत्तक़ीन को चुनकर सय्यदुल औलिया करार दिए गए, इसी तरीक़े से पूरी कायनात की सिन्फ़ निस्वान में से उस ज़ात को, उस हस्ती को चुन लिया जो सिद्दीक़े कौनैन है, शफ़ियाए रोज़ जज़ा है, और जनाब सैयदा को सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, पूरी कायनात की सिन्फ़ निस्वान के सरदार है। सब में आपको चुन लिया है। जितनी औरतें गुजर गई उनमें से, आने वाली औरतों में से, सब में जिस ज़ात को खुदा ने चुन लिया वो सैयदा जनाब सैयदा की ज़ात गिरामी है। इसी तरीक़े से फरमाया कि महीनों में से जिस महीने को चुन लिया है वो रमज़ान का महीना है। दिनों में से जो दिन चुने गए हैं वो रमज़ान के दिन है। रातों में से जो रातें चुनी गई वो रमज़ान की रातें हैं। बेखुसूस रमज़ान के दामन में वो रात भी है जो इंसान की तकदीरों को बदल देती है, जो इंसान के लिए उस रात से अफजल कोई रात दीन इस्लाम में नहीं है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लिहाजा वो तकदीर साज जो रातें हैं, तकदीर साज जो दिन है वो रमज़ान की रातें और रमज़ान की अय्याम है। मज़ीद रमज़ान की फजीलत को बयान करते हुए सरवर कायनात ने फरमाया दुईतुम फ़ीह इला ज़ियाफ़तिल्लाह व जुइलतुम फ़ीह मिन अहल करामतिल्लाह। मोमिनीन कराम, वाक़न रमज़ान की क़द्र कीजिए, ये तोहफ़े इलाही है, हदिया ये परवरदिगार है। ये सरवर कायनात रहमत लिल आलमीन की तुफ़ैल से हमें रमज़ान नसीब हुआ है, क़ुरान नसीब हुआ है, सब क़द्र हमें नसीब हुआ है। लिहाजा फरमाया ये रमज़ान अल्लाह ताला के सबसे बरगुज़ीदा और सबसे बेहतरीन महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ने तुम सबको अपना मेहमान करार दिया है। तुम सब खुदा के मेहमान हो, खुदा तुम्हारा मेज़बान है। इस कदर तुम्हारा रुतबा बुलंद हो चुका है, तुम्हारी फजीलतें और मसलें बढ़ चुकी है कि अल्लाह ताला तुम्हारा मेज़बान बन रहा है। सुफ़रे रहमत इलाही पर, सुफ़रे फैज़ इलाही पर तुम सब बैठे हुए हो और तुम सब जो है वो मेज़बान हैं, मेहमान है, और अल्लाह ताला तुम सब का मेज़बान है, और अल्लाह ताला जो है तुम्हारी ज़ियाफ़त कर रहा है। उसके बाद सरवर कायनात ने फरमाया अनफासुकुम फ़ीह तस्बीह व नौमुकुम फ़ीह इबादा व दुआउकुम फ़ीह मुस्तजाब व अमलुकुम फ़ीह मकबूल। फरमाया तुम्हारा इस महीने में सो जाना ये तुम्हारी इबादत का दर्जा रखता है, और अल्लाह ताला तुम्हारी नींद को इबादत करार दिया है, सांसों को तस्बीह का दर्जा अता करता है। उसके बाद फरमाया कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें इंसान सो जाए तो इबादत बन जाए। ठीक है, जब कोई नमाज़ पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा या जाके मस्जिद में कोई कुरान की तिलावत करेगा तो इबादत हो रही है। अब आदमी जब सो रहा है तो ये तो इबादत नहीं है, सो रहा है आराम से सुकून से। लेकिन ये रमज़ान की फजीलत है, सोने को भी अल्लाह ने इबादत करार दिया है। यानी दर हकीकत रमज़ान का सोना भी सोना बन जाता है। ये भी जो है ना वो वाक़न सोने का दर्जा रखता है। जब इंसान सो जाता है तो सो नहीं रहा है बल्कि इबादत कर रहा है। इसी तरीक़े से फरमाया जब तुम सांस ले रहा है, हर सांस को खुदा तस्बीह का दर्जा और सवाब अता करता है। और फरमाया जितनी भी तुम दुआएं करते हो वो सारी दुआएं बारगाह हक़ में कबूल है। दुआउकुम फ़ीह मुस्तजाब, तुम्हारी सारी दुआएं मुस्तजाब है। रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं, दुआओं के दरवाजे खुल चुके हैं, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी बेदार हो जाइए, होशियार हो जाइए। इन फ़यूज़ात में से, इन अज़ीम खुदा के रहमतों और बरकतों से इस्तिफ़ादा करने के लिए, खुदा के रहमतों को समेटने के लिए तैयार हो जाइए और तौबा करते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए इस मुक़द्दस और बाफ़ज़ीलत बाबरकत महीने का इस्तक़बाल कीजिए। बारगाह इलाही में दुआ है खुदाया बिहक़्क़ आल मोहम्मद हमें इस महीने में बेहतरीन आमाल और बेहतरीन इबादत करके तेरी रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने की तौफ़ीक़